السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله تكونوا فوتوا اليوم المولد النبوي الشريف، ذكرى المولد النبوي الشريف. إن شاء الله اللهم أعيده علينا باليمن والبركات، ودائما دائما لا ننسى الصلاة على النبي. اللهم صل وبارك وسلم على سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دونك اليوم نكملوا دائما مع دروس للسنة الثالثة متوسط. راني عطيت وقت كبير للتلاميذ السنة الولادي تاع السنة الثالثة متوسط. وقبل ما نبدأ الدرس كل الشكر وكل العرفان، ويعني ممتنة لأخواتي اللي يعني شرفوني بالتعاليق تاعهم وبالتشجيعات نتاعهم. وانا نقول لكم والله الموده والمحبه راها متبادله. انا ما نعرفكم شي وجوهكم، ما نعرف شكولاتكم، ولكن صدقوني راكم في القلب. وهذا العمل وهذا التعب اللي راني نديره يعني تستاهلوه، ولو ان التفاعل قليل ولكن ما يهمنيش. انا راني نديرها في سبيل الله. دعواتكم ليا بالصحه يعني، وربي شافيني، ودعواتكم للعائلة تاعي ربي يعني يكونوا دائما بخير، وإن شاء الله انتم كذلك وليداتكم ينجحوا لكم. دونك اليوم رايحين نشوفوا درنا الفوكابولير لا غرامير ولا كونجوغيزون ونفوتوا لوغتوغراف. لوغتوغراف عندها علاقه مع لو بيان سور لا كونجوغيزون. علاش؟ باسكو درنا لو باسي كومبوزي، ولو باسي كومبوزي على بالكم بلي في اشكال. قلت لكم المره اللي فاتت وعطيتكم دي ليان باش تدخلوا وتفهموا تري بيان. لو باسي كومبوزي عندنا فيه زوج اشياء. انه لو باسي كومبوزي هذه غير مجرد ان بوتي رابيل، فيه يا اما افيك اتر ولا افوار، les auxiliaires bien sûr. كي يكون مع être كاين لاكور، كي يكون مع avoir ما كاينش لاكور. ولكن هنا كاين اون اكسبسيون، كاين بعض المرات وين يكون كاين لاكور افيك avoir، ولكن مازال ما درتوش، نخلوها هذه وحدها. دونك être هو اللي فيه لاكور. من يكون لو جونغ عندنا ماسكولين وفيمينين، وعندنا لو نومبر، عندنا singulier bien sûr والبلوريال. دونك يتبدل من الماسكولين الفيمينين، يتبدل، ومن السينغولير البلوريال يتبدل. على هذه حنا c'est-à-dire on se base sur علاش نديرو لورتوغراف، نديرو لاكور دو بارتيسيباسي. علاش لاكور دو بارتيسيباسي؟ دائما لو بارتيسيباسي يتبع لو سوجي تاعه. دونك هنا نقراو هذا لو تكست ensemble. un milieu naturel détruit par la pollution، يعني وسط طبيعي محطم بالتلوث. Le 12 décembre 1999، هذا une date، هذا toujours c'est une brève. Le pétrolier Erika a fait naufrage، يعني غرق، et 12 000 tonnes de pétrole se sont déversées dans l'océan Atlantique. وكمية يعني 12,000 طن من البترول تفرغت في المحيط الأطلسي. لي ناب دو بترول، يعني هذوك الطبقات نتاع البترول سو فورم دو ماري نوار، يقولوا يسموهم لي ماري نوار، ont été poussés par les courants marins et les vents. تدافعوا بالجريان تاع البحر والرياح. وين elles ont atteint 300 km de côte، وصلوا ل 300 كيلومتر نتاع السواحل. En Bretagne et en Vendée. De nombreuses espèces animales et végétales vivant dans ces milieux ont péri. والنتيجة يعني الكارثة أن كانت هنالك حيوانات تعيش وكذلك نباتات تعيش في هذا الميليو، في هذا الأواسط، في هذه الأوساط، وشجر يعني النباتات ماتت دبالت والحيوانات ماتت. par empoisonnement يعني بتسمم، et par étouffement يعني خنق. صارهم ينخرقوا سي نورمال كي يشربوا داك الماء اللي فيه البترول سو لي ناب دو بترول. دونك هذه هي لا بريف. Je lis et je repère. Relève les participes passés contenus dans le texte ci-dessus
et classe-les dans le tableau suivant. À partir du participe passé. Écrit l'infinitif de chaque verbe. Le 12 décembre 1999, le pétrolier Erika a fait. Donc, a fait. Donc, avec l'auxiliaire avoir, donc a fait. Là, c'est le verbe faire. 12 000 tonnes de pétrole se sont déversées. Là, se sont. Donc, avec être, attention, na fait, c'est tout. Na déversé. Ce sont déversés. Et ES, c'est le verbe déverser. ER, déverser. Zido, dans l'océan Atlantique, les nappes de pétrole sous forme de marée noire ont été poussées. Donc, ont été poussées. Pousser, toujours. Pousser. Le verbe pousser. ER. Verbe du premier groupe. Ont été poussées par le courant marin et les vents. Elles ont atteint. Atteint. Atteindre. Le verbe du troisième groupe. Elles ont atteint 300 km en Bretagne et en Vendée. De nombreuses espèces animales et végétales vivant dans ces milieux ont péri. Hein? Péri. Le verbe périr. Yani moutou. Par empoisonnement et par étouffement les nappes de pétrole. J'analyse. Les côtes sont polluées par le pétrole. Comment le participe passé de la phrase ci-dessus est-il accordé? Et là, les côtes. شوفوا هنا عندنا ES. علاش؟ parce que les côtes c'est le féminin pluriel. Ça y est, le féminin pluriel. Le féminin دال E تاعه ها هو ال E تاع الفيمينا والبلوريال دال S نتاعه. C'est bon. على هذيك هي عندها ES. Alors pourquoi ça y est قلنا comment هنا رانا زايدين ES ال E تاع الفيمينا والS نتاع البلوريال. De nombreuses espèces animales et végétales ont péri. Pourquoi le participe passé ne prend-il pas de marque d'accord? Malgré que de nombreuses espèces animales et végétales, c'est le pluriel, c'est le masculin pluriel. Mais malgré ça, me cache l'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'auxiliaire être, l'accord nder, parce que c'est l'auxiliaire être. Ou il n'y a pas d'accord, mais qu'est-ce l'accord parce que c'est l'auxiliaire avoir. Qui qu'on l'auxiliaire avoir, mais qu'est-ce l'accord? Ou qu'est l'auxiliaire être, il y a l'accord. Donc, faisons le point. Employé par l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Qui m'a dit comme genre féminin ou masculin et en nombre singulier ou pluriel. Féminin, le mu'annath ou le masculin, mudhakkar. Nombre, عندنا le singulier, le mufrad ou le pluriel, le jama'. Avec le sujet du verbe, des tonnes de pétrole sont déversées. ES, le E t'as le féminin ou le S t'as le pluriel. Alors que, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. هنا ماشي ne s'accorde jamais. كاين بعض الحالات وين كاين ولكن نخلوها من بعد. Des espèces animales végétales ont disparu. هنا ما كان والو. Parce que c'est l'auxiliaire avoir. نروحوا للتمارينات نحلوهم. يعني ماهوش صعب. كي تفهموا الدرس نتاع الباسي كومبوزي يجي كلشي يجيكم ساهل. نروحوا للتمرين الاول قال لك souligne dans l'énoncé suivant les participes passés et encadre les auxiliaires. alors عندنا هنايا نبداو على بركة الله. alors un accident de la circulation a provoqué de graves blessures au conducteur d'une voiture. La victime a été transportée à l'hôpital le plus proche où elle a reçu les soins nécessaires. Donc, qu'elle souligne dans l'énoncé les participes passés. On va souligner. A provoqué, c'est un participe passé. Zido, d'une victime. Transporté, c'est un participe passé. Reçu, c'est un participe passé. Alors que, on encadre les auxiliaires, Anna a été, ou Anna a. Voilà. Donc, هادو هما les
l'exercice 1. L'exercice 2. Accorde si nécessaire les participes passés mis entre parenthèses. Alors, les oiseaux ou des oiseaux morts sont retrouvés. Alors, c'est l'auxiliaire être. Alors, quel l'accord? Des oiseaux morts, c'est le masculin pluriel. Alors, le masculin, c'est même le E. Ou le pluriel, il dit S. Donc, retrouver, qui n'écrit-pas? Retrouver. نزيد الاس فقط. علاه باسكو عندنا قلنا ماسكولين بلوريال. قبل ما دير هذه لازم تعرف لو سوجي سي كوا. بالسوجي تقدر تاكوردي. Des nappes de pétrole ont été découvertes. هنا des nappes de pétrole c'est quoi? C'est le féminin pluriel. هنا لا ماشي كيف. Donc découvert كي نكتب découvert نكتبها كيما راها découvert. واش نزيد الاو نتاع الفيمينا ونزيد الاس نتاع البلوريال découverte. C'est bon. نزيدو des nappes de pétrole ont recouvert. Alors هنا des nappes de pétrole c'est vrai, c'est le pluriel féminin. Mais attention, هنا on avec T. Attention, هنا علاه درنا l'accord parce que c'est être وهنا c'est être. Mais هنا c'est avoir, c'est le verbe l'auxiliaire عفوا auxiliaire avoir. Donc ما كاينش l'accord. Donc تقعد كيما هي en recouvert. ما نزيد والو. C'est bon. نروحوا للتمرين اللي بعده. La marée noire a provoqué. شوفوا l'auxiliaire. ومن بعد شوفوا هذه. Donc قبل A, c'est l'auxiliaire être. عفوا avoir. Est-ce qu'il y a l'accord? Non, ما كاينش l'accord. ما نحاولش نفهم على هذا. Des catastrophes écologiques. C'est bon? Donc كي تشوف A ما تحاولش على إذا كان féminin ولا singulier ولا pluriel ولا ما يهمكش. نروحوا forme les participes passés des verbes entre parenthèses puis accorde-les. Le 3 décembre, une fuite de gaz toxique s'est déclarée. Qui نكتب s'est déclaré? C'est déclaré نكتب. عندنا هنايا l'auxiliaire être. Alors, une fuite toxique. C'est l'auxiliaire être. Donc, déclarer نكتب. هذا c'est un verbe pronominal. Déclarer, شنزيد نتاع le féminin. Une fuite. Ça y est, dans le réservoir non étanché. Voilà. Non étanche d'une usine de produits chimiques de la ville indienne de Phopal. Le gaz a tué. Alors, A. Qui a dit l'auxiliaire avoir. Donc, tuer qui نكتبها خليها كيما هي. Tuer. هذا مكان. A tué. ما نزيد والو. ومن بعد a tué 300 personnes, ou là je ne sais pas combien, sur les 200 000 blessés recensés. هنا les blessés sont recensés. Donc recensés, نكتب recensés, وندير S. Les blessés, donc c'est le pluriel. ومن بعد عندنا beaucoup avaient perdre, le verbe perdre. عندنا avait. هنا c'est l'auxiliaire avoir. Avait هنا راه في plus que parfait. Perdu. Avait perdu. خلي الأو. C'est bon. نروحوا للتمرين الرابع. الرابع قال لك rapporte les faits suivants au passé composé en accordant les participes passés. هنا راها في les verbes راهم في البريزون. حنا نردوهم في الباسي composé. Donc une terrible tornade a détruit les faubourgs de Miami. Environ 1000 litres d'eau par mètre carré tombent. Sont tombés. Environ 1000 litres. Donc, 1000 litres de quoi? D'eau. Donc, 100 1 litre en goulot. Donc, sont tombés et S. ماشي l'eau qui est tombée. Quand l'eau dit ES, ولكن 100 litres, 1000 litres, 1 litre. C'est le masculin pluriel. Donc, sont tombés et S. Les pompiers
qui arrivent, les pompiers qui sont arrivés, qu'est-ce que j'ajoute? On dit l'auxiliaire être, ou le pompier c'est le masculin pluriel, nzid S. Sur place, très difficilement, ont évacué, parce que c'est l'auxiliaire avoir évacué plus de 10 000 personnes. Au fait, à partir de ce titre, violent incendie dans un appartement. Rédige un énoncé de 3 phrases dans lequel tu emploieras les verbes suivants au passé composé. Fais attention à l'accord du participe passé, se produire, provoquer, évacuer. Alors, un violent incendie s'est produit. C'est un verbe pronominal. Hier soir à Alger, il a provoqué, fait le passé composé, de sérieux dégâts, mais heureusement pas de dégâts humains. La protection civile a évacué les voisins proches de l'incendie. Donc, بطريقة سهلة تقدر تكتب une brève. Donc, إن شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا الدرس نتاع لاكوغ. il est très important. وبالتوفيق الأبناء وبناتي، وسلامي سلامي الحار لحبيباتي وخواتاتي. والله يعني عدتكم خواتاتي ما نعرفكمش، ولكن الدنيا صغيره، ما تحسوش يجي النهار اللي نتلاقوا مع بعض. كاين اللي نعرفهم، كاين اللي قراب ليا في غليزان، حبيباتي اللي وليداتهم قريتهم، وكاين اللي بعاد، ولكن القلب يقرب كل بعيد. ربي يحفظكم، وعيد مولد نبوي شريف ان شاء الله مبارك، وكل عام وانتم بألف خير، والسلام عليكم.